गांव जाला जाणटो राजदीप नाईक हाणें आपले तरेन पुटअप करपा लागून ते हितून पळयल्यात पूण पळोवंक ना न्हू मुद्दम पळया आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार गांव जालो जाणटो म्हणजे खुबशे म्हणटले गांव खऱ्यांनी जाणटो जाता काय म्हणून नो इट्स ओनली बिकॉज द मेसेज इज व्हेरी क्लियर आय जस्ट गिव अ सिंपल की गोंयान सगळेच लोक भायर वचपाक सोदता सगळे लोक एम्प्लॉयमेंट भायर वयता आनी गोंयान गोंय वाडोवपा खातीर कोण उरला काय म्हणून पळोवचें पडटा पण एक गजाल आसा लोक विचारता यूथ कित्याक भायर सरना गोंयान यूथ कितलेशे आसा यूथ आर फ्युचर म्हणटा नो सॉरी यूथ आर नॉट फ्युचर यूथ आर प्रेझेंट वॉटेवर चेंजीस वी कॅन डू इट नाव बिकॉज फुडें आनी 20 वर्सां जर रावले आमी जाल्यार तें पॉसिबल जावचो ना आयज चेंजीस करचे पडटले We have the activist Mr. Rama Kankonkar, who will share his wisdom on how to safeguard our environment and what is the reality that we, especially being the Goans and other places in the country, are facing. So I request Ms. Anisha to introduce to us Mr. Rama Kankonkar. Hello everyone. The famous writer Wendell Berry says, "The earth is all that we have in common, and indeed, it is our duty to protect it from the dangers." A very good morning to you all. Today we have amongst Mr. Rama Gurudas Kankonkar to enlighten more on the reality faced by us as Goans and in the world with regard to the environment. I welcome Mr. Rama Kankonkar in our midst. Mr. Rama Kankonkar is a political activist. He is also an environmentalist and IT professional. He is a fearless speaker and stands for the truth. He has always inspired the people of Goa to safeguard their own villages from different projects that destroy them. He is the lover of the environment. And also, he is constantly aware of what is happening and takes the steps to safeguard it. Today, we are indeed happy to have you, sir. Let's open our ears and listen to him as he speaks to us and makes us aware of the real issues faced with regard to the environment. Let's welcome Mr. Rama Kankonkar with an applause. Thank you, Anisha. I now request Ms. Pearl Carvalho from Sadoshe Parish. Pearl Carvalho from Sadoshe Parish to give the potted plants to our guest, Mr. Rama Kankonkar. So please come over here. Let's give him a round of applause. There are some people who are smiling, but some people are serious about. I don't know what serious. You have seen. कितल्या लोकांनी पहिला कोकणी चालता रे? Right. Okay. Youth Pilgrim of Hope. I'm thankful, Sister Gracie and all the sisters have been doing the name. For giving me opportunity to speak over here. So I was a little confused before giving a talk to a student because I have been always giving a talk to a politician. So student किती म्हणून विचारपाचे आणि किती म्हणून discuss करपाचे. I will not talk for much time. Role and responsibility of youth. Youthani role किती play करपाक जाय. हाच्या बद्दल टॉपिक आसा म्हाका दिसता यूथ म्हाज्याकूच चड यूथ आसता तेन्ना खबर आसता तांकां कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता पण तरी सुद्दां लेट अस अंडरस्टँड हू वी आर आनी वॉट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी आयज आमकां खबर आसतना की आमी कोण ते पूण जेन्ना आमी भायल्या देशांनी वयतले UK US खंय खंय वयतले तेन्ना जेन्ना गोंया बद्दल आयकतले आर यू फ्रॉम गोवा थोडी जाणी भायर ऑलरेडी गेला आसतली फॅमिली थ्रू बट आर यू फ्रॉम गोवा द रिस्पेक्ट वीच यू गेट इज अमेझिंग
people get attracted towards you. They start making friendship. And हे कित्याक लागून जाता? Why? It's only because of our culture. The culture and the upbringing. म्हळ्यार आमकां जे भशेन वाडयला आमच्या आवय बापायनी, आमचं कल्चर, आमचे एन्सेस्टरांनी जे कितें आमकां दवरलें आसा पळय ताच्या प्रमाणे आमची आयडेंटिटी डिफायन जाता. आणि ही आयडेंटिटी जी आसा पळय अकस्मात 4 दिसांनी जावना. ही आयडेंटिटी जी आसा पळय इट इज फ्रॉम एन्सेस्टर्स. इट इज 10,000 years back. आणि तीच आयडेंटिटी तो कल्चर आज पर्यंत आमचे कडेन उरलेलो आसा. पण आज तो कल्चर दवरपा खातीर आमी कितें करता? What is our role as a youth? What will be our role? What is our role right now and what will be our role in future? हे मेन इम्पॉर्टंट आसा. खूपशे लोक म्हणतात की गोंय इज इन डेंजर, गोवा इज इन डेंजर. बट what is in danger? I will say first important thing की आम्ही जे हिंदू, क्रिस्ताव, मुस्लिम हे सगळे एकठांय रावून आयिल्ले आसात, बरोबर न्ही? आम्ही केन्नाच स्कुलान आसतना म्हज्या टायमाचेर तरी केन्नाच कॅटेगरायज हिंदू, क्रिस्ताव, मुस्लिम असे केन्ना आयडेंटिफाय जावपाक पावलेच ना. वी वर ऑलवेज सेइंग वी आर गोवन्स. ताच्या नंतरय मागीर हळू जेन्ना आमकां हांव जरी सुद्दां पॉलिटिकल उलोवचो ना पूण हळू केन्ना केन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना मातशें डायवर्जन्स स्टार्ट जाता. सो त्या टायमाचेर आमकां कळून येता की बाबा आमी हिंदू, आमी क्रिस्ताव, आमी हिंदू, आमी मुस्लिम्स. इफ यू गो टू सी, आय फील आवर यूथ इज व्हेरी मच मॅच्युअर. खूप मॅच्युअर आसा. तांकां कळटा, ते अंडरस्टँड करता. पण एक गजाल आसा, ते उलयना. अंडरस्टँड सगळे करता पूण उलयना. आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार एनवायरमेंटलाच्या बद्दल आमी विचार केलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं मादय कितले जाणांनी आयकला? मादय, ओके ओके बरें. मांडवी कितले जाणांनी आयकला? मोर पीपल हॅव हर्ड अबाउट मांडवी. मांडवी रिवर, ओके. यू नो मांडवी and Maday is one and the same. मादय ही जी आसा पळय कर्नाटकांतल्यान ओरिजिनेट जाता न्ही समजी गोंयांत मांडवी जी आसा पळय थंयसर तितल्या पर्यंत व्हांवता. आतां आमकां खबर आसपाक जाय की मादय आमच्या लागून कितें? इट्स अ लायफ लायन, वॉटर लायफ लायन. More than 60% of Goans are completely dependent on Maday. आता तुम्ही विचारताले what does Maday give us? Maday give us lot of things, but we have not understood. Now we are some geology कोण शिकतली फुडें नाजाल्यार प्रॅक्टिकली जे ग्राउंडार वयतली तेन्ना आमकां कळटलें की मादय आमकां कितले पर्यंत दिता आनी what is right now what danger is for Maday. आता simple गजाल आसा. Let us not talk about scientific research which has been done by our Rajan Bab Kirkar, Nirmala Sawant, Prajal sir. There are a lot of other people, activists and environmentalists who have done research on a lot of things. I want to just go into our basics. जेन्ना मादय व्हांवता त्या मादयच्या बॉर्डरीचेर सगळीं घरां बसलेलीं आसा. घरां जी आसा पळय, लोक जे आसा पळय येवन रावल्ले आसा उदकाच्या लागीं, बरोबर न्ही? कित्याक लागून रावले ते? तेन्ना भुकां नाशिल्ली, कांय नाशिल्लें, कांयच नाशिल्लें. पूण मादयच्या लायनीचेर येवन कित्याक लागून रावले? उदीक, बरोबर. उदक मेळटलें कित्याक उदक 70% ऑफ आवर बॉडी इज अबाउट वॉटर. आनी जेन्ना आमकां लागींचे लागीं मेळटा तेन्ना उदका कडेन पयलीं आमी रावता. ताच्या नंतर मुद्दम पळया, उदक आमकां दर्यांतल्यान एक स्वीट वॉटर आनी एक सॉल्ट वॉटर, बरोबर. सॉल्ट वॉटर खंय मेळटलें आमकां? दर्यांत. स्वीट वॉटर खंयच्यान येता आनी मेजर सोर्स कितें? इज मादय. सो जेन्ना ऑफकोर्स पावस पडटा मागीर दोंगरार येता, दोंगराच्यान मागीर हळू मादयक कनेक्ट जाता आनी ते मागीर दर्याक मेळटा. पूण एक गजाल आसा, आमकां दर्यो जो आसा पळय, हो दर्यो जो आसा पळय तो दर्यान आनी मादयचें उदक जें मेळटा
तेन्ना ती सॅलिनिटी जी आसता पळय त्या सॅलिनिटीचे प्रमाणे आमकां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार जीव एक्झॅक्टली fish breeding जाता. It cannot, fish breeding does not happen in a deep in the sea. So ह्या टायमाचेर जेन्ना आमकां मुद्दम पळया इतले जे आसा आतां फाल्यां सकाळी तर म्हादय बंद जाली, म्हादय व्हांवपाची बंद जाली, म्हादयचो फ्लो बंद जालो जाल्यार कितें जातलें खबर आसा? जेन्ना दर्यो वयर भरती येता दर्याचेर तेन्ना ते सगळें उदक जें आसा पळय तें आमचें जें उदक स्वीट उदक आसा पळय तेजें मिक्स जाता आणि आमकां जे नदी आसा पळय ते एका कंप्लीट सॉल्टेड जातले, हार्ड जातले. सो दॅट इज द रिजन वाय म्हादय फ्लो ऑफ म्हादय कॅनॉट बी डायवर्टेड. आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार म्हादयचें डायवर्जन चल्लेलें आसा बिकॉज ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट वीच वी आर डुइंग. नॅचरल फ्लो ऑफ वॉटर शूड नॉट बी डायवर्टेड. सो पूण हे जरी तर जातलें जाल्यार आमकां गांव जालो जाणटो कितल्यानी पळयला मुवी हे सॉरी नाटक 1, 2, 3 गांव जाला जाणटो राजदीप नाईक हाणें आपले तरेन पुटअप करपा लागून ते हितून पळयल्या पूण पळोवंक ना न्हू मुद्दम पळया. आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार गांव जालो जाणटो म्हणजे खुबशे म्हणटले गांव खऱ्यांनी जाणटो जाता काय म्हणून. नो इट्स ओन्ली बिकॉज द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. आय जस्ट गिव अ सिंपल की गोंयान सगळेच लोक भायर वचपाक सोदता, सगळे लोक एम्प्लॉयमेंट भायर वयता आनी गोंयान गोंय वाटोवपा खातीर कोण उरला काय म्हणून पळोवचें पडटा. प्रश्न हो आसा तुम्ही खंयी वचा खंयच्याय देशान पण गोंयचो मोग हा पळय तो डेफिनेटली तुमच्या मुखार येतलोच. आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार म्हादयचो विशय भरपूर आसा. म्हादय कॅन बी सेव्ड. हाव इट कॅन बी सेव्ड लिगली इफ यू गो टू सी वेन ब्युटी टायगर रिझर्व जर करपाक लागले जाल्यार टायगर रिझर्व जेन्ना केल्ले उपरांत तो स्ट्रॉंग होल्ड मेळटलो आमकां कोर्टान केस काडपा खातीर. पण हे तर आमकां सगळें करतले बट अवेअरनेस इज इम्पॉर्टंट. टुडे पीपल आर आस्किंग रामा थँक यू दॅट वन ऑफ यू यूथ माझी मातशी बियर्ड बीन वायट जाला ऑलरेडी. आय कॅनॉट बी अ यूथ आफ्टर 2 to 3 years. पण एक गजाल आसा लोक विचारता यूथ कित्याक भायर सरना. गोंयान यूथ कितलेशे आसा. यूथ आर फ्युचर म्हणटा. नो सॉरी, यूथ आर नॉट फ्युचर, यूथ आर प्रेझेंट. whatever changes we can do it now. बिकॉज फुडें आनी 20 वर्सां जर रावले आमी जाल्यार तें पॉसिबल जावचो ना. आयज चेंजीस करचे पडटले आनी आयज डिफरन्स हाडचे पडटले. नाव वी आर आस्किंग अबाउट वॉट डिफरन्स वी वॉन्ट. वी हॅव सच अ ब्युटिफूल गोवा. येस ऑफकोर्स गोवा इज ब्युटिफूल बट इज इट गोइंग टू रिमेन. द क्वेश्चन कम्स इज टुडे आयज तर पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे गोंयान रिजनल प्लॅन आसा. पण रिजनल प्लॅन कितें काय म्हणटले. रिजनल प्लॅन इज यूज ऑफ लँड. आमी पूर्ण इंडिया भितर इतलो डॉट कशें गोंय आनी आमचो फूल जो डिपेंडन्सी आहा पळय तो कल्चर आमचो टुरिजम. आनी टुरिजम कित्याचेर वयल्यान बूस्ट जाता. ट्रेडिशन, कल्चर, ब्युटी, बीचीस, टेम्पल, चर्चीस, लँड सगळें आमचो जे प्रमोशन टुरिजम जाता. सो आतां हे जे आसा टुरिजम उरतले जेन्ना गोंयान लँड जो आसा पळय तो उरचो ना. जेन्ना गोंयान लँड उरचो ना म्हळ्यार कितें. इट्स अ सिंपल थिंग. फॉर एग्जाम्पल आयज गोंयान 17 लाख पॉप्युलेशन आसा. 17 लाख पॉप्युलेशनान समज आमी 50 लाख पॉप्युलेशन येवन रावले खंय रावतले. दोंगरांचेर रावचे पडले. खंय रावतले. शेतांनी घरां बांदची पडली. खंय रावतले. जंय जंय स्पेस मेळटा पळय रावचे पडले. जेन्ना क्रावडेड आसतले पळय डू यू थिंक सो द टुरिजम will boost. Do you think so that international tourists will come stay over here? No, I don't think so. Because we all want Indian सगळे लोक गोंयान येता कित्याक लागून पीस. आफ्टर ऑफ स्ट्रगल आतां कामाक लागतले तुमी ते लोक भुरगे काम करतले तेच्या नंतर एक दीस गोंयान येवन तांकां रावपाक इतले आनंद जाता. तो आनंद दवरपाक लागून त्या आनंदान आमचें टुरिजम बूस्ट जाता. सो हे तर आमी समज कॉन्क्रिटायझेशन केलें जाल्यार मागीर आमकां टुरिस्ट म्हणून डेस्टिनेशन म्हणून व्हॅल्यू आसना. सो एक गजाल अंडरस्टँड करपाक जाय. रिजनल प्लॅन जो आहा पळय आमचो तो लँड यूज प्लॅन म्हणल्यार 10 वर्सांनी आमी कितें करपाक जाय. 10 वर्सांनी कितली कन्स्ट्रक्शन जातलें. 10 वर्सांनी कितले लँड सेटलमेंटान आमी घरां बांदपाक शकता. मागीर अग्रिकल्चर लँड आसा. मागीर नो डेव्हलपमेंट झोन. ऑल दीस झोन रिजनल प्लॅन इज अबाउट झोनिंग.
म्हणल्यार कितले अग्रिकल्चर लँड कितले दोंगर कन्वर्ट जातले आनी कन्वर्ट करून आमकां रिक्वायरमेंट आमचे रिक्वायरमेंटाच्या प्रमाणे 10 वर्सांनी ते रिजनल प्लॅनाचे चेंजीस जावपाक जाय. पण आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार 39, 49, 59, 69 कसले कसले अमेंडमेंट येवन टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान चेंजीस केल्ले आसात आनी ते मागीर बिंदास कोणूय येवन जमनी घेवपाक शकता आनी कितलेय फ्लॅट येवपाक शकता. आतां आमकां खबर आसपाक जाय की आमकां गोंयांत उदक कितलें लागता आणि हे उदक आमकां मेन सोर्स म्हणटा तो आमचो म्हादय फ्लो ऑफ पानी. सो ताचे नंतर डॅम्स आसा पळय ते आमकां उदक पावयतात. सो जेन्ना आमकां खबर आसा की आमकां उदक अजून पर्यंत कितलेशे गांवांनी पेडणे गांव खबर ना कितले पेडणे कलंगूट येयला जाल्यार खबर ना भुरगे पण थंय सुद्दां आनी खुबशे लोक गरमी जाली काय न्हू लोक मागीर खोसल्यो घेवन डिपार्टमेंटाच्या दारा मुखार रावतात. आता तर म्हादय चालू असताना जरी तर दारा मुखार रावता जाल्यार म्हादयचे डायव्हर्शन तर डायव्हर्ट झाले बंद झाले जाल्यार मागीर कितें करपाचें आमच्या लोकांनी मागीर कितें करतले आमी लोक मागीर आमी कितें करतले आमी सांगता पंप घालतले बांयांनी जे बांय आहा पळय ते सुकयतले आनी आज सगळें चालू आसा आमच्या गांवांत. क्वेश्चन करपाची आमची कॅपेसिटी ना पण आमी कितें करता उदक येयना 2 दीस रावता मागीर आमी पंप घालतले बांयचें उदक सोंपलें काय न्हू कंप्लीट सुकयतले आनी मागीर सोंपल्या उपरांत मागीर कितें म्हणटले ओगी रावतले तरी. बट वी विल नॉट क्वेश्चन आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स. म्हटल्यार आमी युथांची रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करपाक जाय. म्हाका दिसता की पूर्ण हाऊ डज कंट्री रन दिस कंट्री इज रनिंग एंड शूड रन ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे आमचें संविधान जें आहा पळय तेज्या प्रमाणे ती चलपाक जाय. डेमोक्रेसी जर सेव जातली जाल्यार 4 पिलर्स तितलेच गरजेचे आसा. 4 पिलर्स खंयचे आमच्या डेमोक्रेसीन 4 पिलर्स जे आसा पळय ते खंयचे. नंबर 1 लेजिस्लेटिव्ह मागीर नंबर 2 ज्युडिशियरी आसा. नंबर 3 मिडिया आणि एक्झिक्युटिव्ह. आता हे 4 पिलर जे आसा पळय हू विल लीड दिस इज युअर. हे 4 फील्ड जेन्ना आमचे स्ट्रॉंग उरतले तेन्नाच आमची कंट्री जी आहा पळय ती प्रॉस्पर जातली. हे खंयचोय आसलो न्ही जाल्यार डेमोक्रेसी सेव जावचो ना आनी डेमोक्रेसी सेव जायना जाल्यार कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट येतले कॉन्स्टिट्युशन चेंज जातले कॉन्स्टिट्युशनच्या प्रमाणे हो देश चलचो ना. सो आमकां जेन्ना आमी पावल दवरतले आतां आमी यूथ आसा फाल्यां सकाळी आमी एक्सपिरेशन दवरले गव्हर्मेंट सर्वंट जातले डायरेक्टर जातले. आय विश पीपल गेट इन टू पॉलिटिकल सायड. सो सगळे कोण पॉलिटिशियन जातले कोण डायरेक्टर जातले कोण जजीस जातले आनी कोण मिडिया होल्ड करतले. सो दिस ऑल 4 पिलर्स शूड प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. टुडे इफ यू आस्क मी अबाउट इट एंड टुडे इफ यू आस्क योरसेल्फ इज द रोल बीन प्लेड विचारता तुमकां इज द रोल बीन प्लेड. तुम्ही विचार करा तो रोल प्ले करपा खातीर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा हे आमी डिस्कस करचे पडटले. आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार खूब जाण विचारता म्हाका आमच्या गोंयचो कल्चर इतल्याक लागून कित्याक फेमस आसा म्हणून. आमचो गोंयचो फेमस कित्याक लागून आहा कल्चर. म्हाका कोणी तरी विचारलें की आमचे शिमेर जे आसा पळय प्रत्येक शिमेर राखणदार आहा आनी त्या राखणदार मागीर घुमटी आसतली त्या शिमेर आनी त्या शिमेचेर मागीर खुरीसूय आसतलो. आतां शीम आसतली आनी हे कित्याक आमच्या जाणट्या लोकांनी मुद्दम पळया हे जाणट्या लोकांनी बिलीफ सिस्टम जो आहा पळय तो सारको तांचो स्ट्रॉंग आशिल्लो आनी इट इज सच अ वंडरफूल दॅट दे वर गिवन म्हळ्यार एनवायरमेंटाक इतलो रिस्पेक्ट आशिल्लो. दर्याची पुजा झाडांची पुजा मागीर आमचो शेताची शेत जेन्ना रोयता तेन्ना पयली पुजा आमी शेताची करता जे उत्पन्न करता पळय तेजी आमी पुजा करता. सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट गोवा इज व्हेरी युनिक. आमचो फेथ खंय आसूं पण आर कल्चर इज वन. वी हॅव वन कल्चर दॅट इज नो डिफरंट कल्चर. गोंयकारपण गोवा गोंयकारपण हे आमचो एक कल्चर आनी हो कल्चर जो आहा पळय इट केला तूं आतां म्हणटलो की बाबा कल्चर काल आयला पयर आयला. नो वी डू नॉट वॉन्ट टू गिव लेक्चर्स ऑन कल्चर. कल्चर इज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एन्सेस्टर्स. आमी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार न्हू गिरेस्त
आमी खूब गिरेस्त आहा, पूण आमकां ती गिरेस्तकाय आमकां दाखयलीच ना. आतां तुमी विचारतले आमकां गिरेस्त कित्याक काय म्हणून. आमच्या गोंयांत कितले मानशे आहा सांगूंक शकता? कितले खाजना आहा? मानशेच्या कुशीक खाजना आसता न्ही. आमच्यो मानश्यो कितल्यो आहा? ह्यो मानश्यो कित्याक केल्ल्यो? हा, मानश्यो कित्याक केल्ल्यो? मानश्यो बेश्यो जाला काय मानश्यो केला न्ही. तो मानश्यो कित्याक आनी ते खाजना कित्याक? एक्झॅक्टली आमकां मानश्यो ज्यो आहा पळय, ज्यो मानशेचें उदक भितर सरता, जे मानशेचें उदक भितर सरल्या उपरांत मागीर घोळो जाता, मागीर थंयसर खाजना आसता, खाजनांनी मागीर ते आमचें नुस्तें पिकता. ते खाजना बुडपाक जायना म्हणून कितें करपाक जाय ते आयज तुमी पळयला खाजना कितल्या बुडोवन दवरता. मागीर थंय खाजना बुडले काय आमचें शेत रोवपाक मेळना. सो हें सगळें जें आहा पळय बेजिकली आमकां अंडरस्टँड करपाक जाय ही खाजना इज नॉट लेस देन thousands of crores revenue can be generated in this country. Thousands of crores. पण आमी एका सायडीच्यान ते चिंतता, नुस्तें पोसपाचें हितून चिंतता, बाकीचे हितून आमी फोकस करिना. आमी एक गजाल अंडरस्टँड करपाक जाय, लोकांक खुबशे यूथ जेन्ना विचारता तेन्ना आमकां भायर वचपाक जाय म्हणटा. पूण गोंयान जर तर आमी रिस्पेक्टफूल सस्टेनेबल बिझनेसीस तर आमी परत ग्रो केले जे आमचे एन्सेस्टर्स आशिल्ले ते, जर आमी वेगळे तरेन आमचे गोंय आमी साल्वार करपाक शकता. गोंय साल्वार करप म्हणल्यार गोंयची शेतां साल्वार करप. गोंयची शेतां केन्ना दोंगर दर्ये साल्वार करप. हे केन्ना साल्वार जातले? ओन्ली वेन वी वील ट्राय टू कल्टिवेट. म्हणल्यार शेत रोयतले, दर्यांनी वयतले, नुस्तें धरतले, मागीर दोंगर आसतले, दोंगर सेफगार्ड करतले. बट वेन यू फायंड that 1,20,00,000 has been converted for last 10 years. Conversions म्हटल्यार कितें? जे दोंगर आशिल्ले ते कन्वर्ट जाल्ले आसात आनी ताजेर आतां बिल्डिंगे येवपाचे आसात. आतां 1,20,00,000 स्क्वेअर मिटर एरिया ही जेन्ना कन्वर्ट जाल्ली आसा तेजेर तेन्ना कन्स्ट्रक्शन येतलें तेन्ना तुमी चिंता की तें कन्स्ट्रक्शन येवन कितें जातलें? उदक मेळटलें तुमकां? कन्स्ट्रक्शन वयर जर आयलें तें उदक मेळटलें ना, व्हांवोन दर्यान वयतलें न्ही. होल्डिंग कॅपेसिटी ऑफ द ही 6 months ते होल्ड करता न्ही. तेच जर ना जाल्यार सगळो फ्लो उदकाचो वयतलो, झरे सुकतले, बांयो सुकतले आनी मागीर उदकाक लागून आमकां टँकरान कॉल करून आपयचे पडटले. सो आमकां दिसता की आमचो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ह्यूज आसा. जेन्ना आमी भायर सरता फॉर मादय, फॉर सेविंग आवर हिल्स, फॉर भूतानी प्रोजेक्ट, फॉर वेरियस प्रोजेक्ट जे आमचे आसा, DLF, कितले लोक नॉर्थाच्या रेला नॉर्थ सायड ओके येता आसतना ब्रिजा वयल्यान तुमी रायटान जर पळयले न्ही जाल्यार रेस मांगोस दिश्टी पडटा, बरोबर? हा, रेस मांगोस पयलीं झाडांनी भरलेले आसले, बरोबर? आतां कितें आहा? फूल तांबडो दोंगर जाल्लो आहा, फूल तांबडे. Remember one thing, if we do not stop this, Goa is going to face Wayanad. Because ते full तो वयर एरिया आसा पळय ताचे सकयल गांव आसा आनी तो गांव दर्यान पावपाक चड डिस्टन्स ना ते, बरोबर न्ही? So when we all know everything whatever is going on, then why we do not come out? Or why we do not have to come out? At least व्हिडिओ करून सांगपाक जाता. आयज कितलेशे युट्यूबाचेर who's not from Goa, who's sitting in Bangalore, who's sitting in Delhi and gives the information of Goa. One positive note about the places of Goa. गोंयान ही प्लेस आसा, गोंयान हो आसा. मादयचे बद्दल एक व्हिडिओ काडलेलो तेंच्यांनी, डिस्ट्रक्शन ऑफ मादय. पण आमचे गोंयकारचे यूथ आहा पळय इतले टॅलेंटेड आसा, पूण तो टॅलेंट केन्ना भायर सरतलो ते हांगा रावल्लो आसा. We are waiting for the talent. I was seeing you all dancing, everyone. Unique way of dance. No, सगळे आपल्या हितून डान्स करतात. So unique, we are unique. Every single youth is unique. आणि आमकां देवान प्रत्येकाक टॅलेंट दिलो आसा. कितलेशे सिंगर आसतले, जे कितलेशे रायटर आसतले. आमच्या गोंया खातीर एक सॉंग बरोवपाक शकना यूथ. आमच्या गोंया खातीर एक
प्ले बरोवपाक शकना, म्हादय खातीर प्ले बरोवपाक शकना, आमचे दोंगरा दर्या हाका लागून प्ले बरोवपाक शकना, एक्टर आसतले एक्टिंग करपाक शकना. सो वी हॅव सो मच ऑफ टॅलंट इन गोवा. गोवा इज टॅलंटेड. हांव म्हणटा की गोंयान जितले यूथ जे जल्मान येयला पळय ते टॅलंटेड यूथ, त्यांच्या भितर इतले टॅलंट आसा, पूण ते टॅलंट जे आहा पळय गोंया खातीर वापरतले म्हणून हांव केन्ना तरी रावता. गोंया खातीर हे वापरतले टॅलंट म्हणून अशें म्हाका दिसता. आनी सगळ्यां कडेन एकूच आशा आसा, प्लीज start using your creativity to save Goa. To save Goa from whom? To save Goa from destruction. आमकां आमचे गोंय साल्वार करपा लागून आमकां 4-5 गोष्टी करच्यो पडटल्यो. आमकां we have to take responsibilities in our hand. We have to, whenever there are protests, whenever there are awareness program, let us join. Let us म्हणजे आमचो जो टॅलंट आसा तो टॅलंटाच्या प्रमाणे क्रिएटिविटी दाखोवया, आमी प्लेस करूया. आणि गोंय खंयचे तरी वी कॅन जस्ट गिव सम पार्ट ऑफ अ टाइम. युट्यूबाचेर फोन व्हिडिओज काडा, अवेरनेस व्हिडिओज करा. दॅट इज द ओनली थिंग विच वी आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज इफ वी डू नॉट डू इट राईट नाव we will regret it later. We might be in legislative field, we might be in media field, we might be in judiciary, or we might be any part of the 4 pillars. पण आम्ही केन्ना याद करचे पडचे, आयज याद केले बरें, कित्याक हांव सदांच याद करून दिता. आयज आमच्या म्हऱ्यान फादर बिस्मार्क ना, पण फादर बिस्मार्कान एक मेसेज दिल्ली आसा, youth can make up a change, and he was fighting only for land of Goa. He was fighting for the culture, to protect the culture. So हे जेन्ना आमकां दिसता, हांव विचारूंक सोदता, तुमी टायम दिवपाक रेडी आसा? आमी वर्सभर तुमच्या लागून काम करपाक रेडी आसा. हांव शंकर कोलजी, एवरी ऑल एक्टिविस्ट, can you give one day of your of 365 days whenever we give a call, can you give that day? Thank you so much. Thank you, Rama, for your inspiring speech or the message that you gave. And I think it is a very challenging for our youth for today's. Thank you for giving us your time, which is precious. And on behalf of our youth and our sisters, we are grateful to you and we thank you. Thank you.